که من گفتم میگم پیشکی میگوش تو او پیشکی میگم باید که خودشون گوش کنن که اینجا کار نیستیم گم نیستیم قرار داریم در آفیس کاری استاد رجولی ابرانی استاد هم خیلی خیلی چه استاد رجولی ابرانی لفظ خوش گفتن خوش است گر شخص آدم میکند جسم جانی کسی حرف دوست را حد میکند در حضور دوستان گویم سخنهای لطیف خنده هم درست انسان را تبابت میکند یک لحظه خندیدیم لیکن دوی محمد میگی برای چی خوش قوقت کشوله کیرا میگم من دوی محمد من میگم بابا چه نگیرم خیلی اوخی گپای بزرگ چی در کن وقتی که گپای خوب هستن بله بله خب انا نه در اومدم نه در اومدم خب زریعه میگود بود میشود میگه 20% داری ایش روز بو باریگه کانال چی گفتی استنانی مردم بکن السلام علیکم اما نظمی درست برادر و علیکم السلام سلام اکی فاروق علیکم السلام برادران عزیز اینجا ما نه ما همجا توره علیکم السلام برادران عزیز ما همراهی رجبالی ابرانی بدرالدین شمس‌الدین و دیگر اهل گروه در نقشه گرفتگی هستیم که روزهای نزدیک یک فیلم جذاب دیدنی یک فیلمی که شاید از چشم شما اشک ریزد یک فیلمی که شما باید به قدر زندگی رسید به قدر آن همون نفس‌هایی که برای شما خداوند عطا کرده است رسید پیشنهاد میکنیم کوکنه یک با شما فکر کنید که همین فیلم چی فیلم است سوال زور دادم ها و میخوایم که همین رجوالی کنی آینگاه شما در کدام نقشش بازی کند در کدام نقش بازی کند همین رجوالی میخوایم که بدونم فکر شما را گاستو کبین تو گای گاسی گام نیست گام نیست ها نشبت یا خیلی کم معلومی نقشی آدم بد در کنار تو من فقط در نقشی بد دیدگیم در یکون نقشی در کنار تو در یکون نقش سوزیستم یا در کنار خودم سوال که نه در همین کنار جوابش ده در همین کنار جوابش ده سلام رجبای مقدس سلامت باشی ایسا قوام ویره زنده باشی نصرت لای زرتلا سلام علیکم سوز بویاکا در نقش آدمی بد ها من میخوام که همجا رجبالی یک نقش آدمی بد بازی کنن من نقش آدمی خوب مرحمت شین کی ما ما بشینیم ما خوب اومدی مثلا ولی تو ما خواب اینا نقش ولی بی ایس بیو کدوم بیو ایس بیو تمام ما طرف خودم بیستم ولی بی جمع موسیقی شامون کنورا بما باز ما یک نقشی زنده بازی میکنیم تماشا کنیم باز بگوسته یا نقشی زنده بازی کنیم خواهش میکنم نفرایی که در افیر هستید یک گور لایک پخش کنید برای موتیواسیون ما دیگه همه کسا خوبه سلامتی و خوبه یو نمی کپا اخترسکی نه حالا به یک موسیقی بیارم یک موسیقی تا میمونی؟ اوه در چی میمونی شکر؟ اوه میستن اوه سیریاز نه؟ اوه از بخواه اگر موسیقی اخترسکی دارم که چلی؟ وقتی ارگینال نیست که این هم بعد از این هم میگم که چی بود؟ چی میگم؟ دوستان عزیز آدم خوب نقش خیاری؟ بیا سلام علیکم اکا ممکن است ممکن السلام علیکم و علیکم السلام اکا جون مادرم معیوب است
дар хона касалӣ доред. ҳамчунин шумо низ медонед ки имсол шикасту рехти зиндагӣ мо бисёр буд. агар имкон бошад пеш аз муҳлат мизди маоши манро диҳед. гӯш ки бародар, мушкилӣ дорӣ, камбудӣ дорӣ? барои ман фарқ надорад. пешай ҳама аввал бояд чикор кунӣ бародар? бояд корта тамом кунӣ. барои ман фарқи чӣ ки ту мушкилӣ дорӣ? як бор хотир мебинанд, ду бор хотир мебинанд, се бор хотир мебинанд. ҳар вақте ки мушкилӣ пайдо шавад пеши ман меоед, ака ман муҳтоҷам, ака модарам меморад, ака фарзандам меморад. чӣ гап байхи дошт? акаҷон, зарурам. дигар ҷое мерафтагӣ надорам. хоҳиш мекунам. хоки поят шавам раисҷон. илтимос, зора мекунам дар пешат. дигар ҷое мерафтагӣ надорам. модарам маъюб аст. ҷое мерафтагӣ надорӣ? бале. гӯш кун мара. ба як шарт пулут метун. ягон гап надорам. ба як шарт пулут метун. ба ҳама шартҳо розиам, гап зан. дар дил бас кор мекунӣ. ҳам шаб, ҳам рӯз. беист. мефаҳмӣ? чӣ хел мешавад? 100% мешавад. хонат намерай. яъне ки ман ба ҷое ки 2 нафара ойлик метум, ойлики 2 нафара дар ту метум, не ки шабу рӯз кор мекунӣ. фаҳмидӣ? намешинӣ, хов намерай. фақат 15 дақиқа абед мекунӣ, ужин мекунӣ, завтрак мекунӣ, тамом. фаҳмо? розиам раисҷон. рӯзи хушӣ бисар кардам. тавба. хуб, мардум чӣ мегӯянд? Игроно. мардум ҳисоб ага зиба баша. мардум соза биё биши хайло ё. Не, ман меравам. Не, биши. иҷо меравам. як вафли хӯрдем, вафли книшчак. ба шумоам насиб гардонад. як бори дигар рафтем лайка пахш мекунем бародарони азизи ман. иншоалло дар нақша дорем ҳамроҳи дӯст бародари азизам Раҷабалӣ Ибронӣ ва дар ин ҷо як каси дигар шиштагӣ аста, як бор бибинем. бадараҷои хушрӯ шиштагие ки ку ваҳ Бадриддини Шамсиддин. ина чорнабели нишон доди селеки. ин телефони ман он тарафаш безеба, ин тараф соза. Бадриддини Шамсиддин шиштагӣ аст. иншоалло рӯзҳои наздик дар нақша дорем ки филми ҷаззоби раис пешниҳодатон созем. хуб, шумо чӣ фикр доред? кане аз уҳдаи нақш Анҳамид Раҷабалӣ баромад ё набаромад? ягон видеоинам нест, канал мешава видеоинам иншоалло. гапат надам лайк конед. ногуфта намонад ки дар канали Тач Film HD қисмати дуюми хуштомани Маккор баромадагӣ ҳастай. метавонед ана ҳамон қисмати дуюми филми хуштомани Маккорро аз канали Тач Film HD тамошо созед. ӯ канал низ ба мо вобастагӣ дорад. аз ин хотир канали шахсӣ ая? бале, канали шахсӣ ая. окей, Фарух 13 минути дигар вақт дорӣ, мега тез хӯр. вафлика мега. худованд нигаҳбонтун бошад, панотун ба худо. мо камтар дига бо кор дорем, ай паси кор мешем. розием ки шумо қатъи мо ҳастем. бародарои азиз, шуморо мо қадр мекунем, қимати шуморо медонем ки вақти қимати худро барои мо ҷудо кардед. леки як гап аст, ману ту мо нашавем танҳоем. якҷоя будан ҳама вақт зур аст. ба шумо ҳам тавсия метиҳам ки доимо якҷо бошед, дар бари якдигар бошед, якҷоя қадам занед. Ибронов, ман ягон таъмин комментариҳо акай Фарух гам нест, акай Фарух маладес, худо кимчи саломат ягон таша нахондам. ҳазор раҳмат бародарони азиз барои комментари. ба хотире ки инҷа шеф дар болои сар мо ҳамаша назорат дорад. аз ин хотир хайр Раҷабалиҷон, ягон чӣ гуфтанӣ бошӣ? хай худованд нигаҳбонтон боша. кулли подписчикои акай Фарух ҳаматон худованд нигаҳбон боша. ҳеҷ вақт дасти кам чашми нама набинед. дар кор баротон барор мехоҳем. худованд
ҳамеша пешсаф бошед, муваффақ бошед ва чӣ орзу чӣ нияте ки дар дилотон доред, худованд муроду мақсадотон бирасонад. Мардуме ки берунаи ватане дар ғарибӣ, худованд сиҳат саломат ба пеш падар модар, ба пеш фарзандотона биёра ва зиндагии хубу осудара бо дар ватан қати фарзандотон қати падар модаротон бигзаронед. Парвардигор нигаҳбонтон боша. Тоҷикистон ба пеш, шермандонаш ба пеш. Худо нигаҳбон бошед. Раҷабалӣ Чун ака? куштамош.